ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଭାରତ ମାତା ଜୋର କହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମୋ ମା ମାନେ ଏତେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ମିଶିକି ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଯାହା ଜୋରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭାବୁନି, କେମିତି ହବ? ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ମତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକରେ କଣ କିଛି କହିପାରିବି କି? ବେଶୀ କହିହବ? ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ଜୟ, ବଡ ପାଟିରେ ବାହାରିବା, ହାତ ଉଠେଇକି ହବ ହବ ନା ନାଇଁ? ଶୁଭିଲାନି ଆଡୁ ହବ? ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଉଠେଇ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବା ସମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାଇକ୍ ପଛପଟେ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ହାତ ଟେକି ପାରିଲେନି, କାରଣ ଫୋନ ବଳି ପଡିବ। ହବ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ମୋ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଦି ହାତ ଉଠେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା। ହବ? ଶୁଭିଲାନି? ହବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଲା। ଆଜିର এই ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବଡ ଭାଇ ଜୟ ଭାଇ, ଆମ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜାଗଦେ ମହୋଦୟ, କଣାସ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ବଡ ଭାଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ବଡ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଗଙ୍ଗା ଭାଇ, মেনেকা আপা যে আমার দুর্গা ভাইয়ের সভাপতি সাংরে 3 নম্বর জোনর সম্পাদক দায়িত্ব নেলে, দিদিটা তাকে দায়িত্ব মহিলা ମାନଙ୍କ দায়িত্ব নেবে, প্লস সংগঠন দায়িত্ব মধ্যে নেবে। আমার 4 নম্বর জোনর সভাপতি জিতা আপা, 5 নম্বর জোনর সভাপতি রাম ভাই, সমস্ত জোন সম্পাদক, সমস্ত পঞ্চায়েতর সভাপতি সম্পাদক এবং মোর বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ভাই ও ভৌণী সমস্তকে মু প্রণাম করুছি। আজির এই কার্যক্রমের স্বাগত এবং অভিনন্দন জনাউছি। সদাবেলে অসুবিধা মাইক ମୋ ପାଖକୁ ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସମୟ ବି ନଥିବ। କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥାରେ ମତେ ଦିଥର କରିଦେଲେ ଏ ଆଗକୁ ଆଉ ହବନି, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମର ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହଉଛି, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ହଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହବ। ସେଠି ଆମେ ଅନେକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହିଲେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲ, ମୁଁ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ବସେ, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ, ସେ ନଦୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ଯେମିତି ମିନେରାଲ ୱାଟର ପାଣି ବୋଟଲ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଥିଲା। ଆଜି ସେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କଣ? ସେଠି ଗାଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ହେଇକି ଲୋକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପିଇକି। ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଥା ସେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏ ସରକାର ଏଠାକାର ନେତା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହବ, 2-3 ମାସ ଅଛି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମୋର ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ କିଛି ଅଛୁ କି କିଛି ନାହୁଁ, ଆମେ ଜିତିଛୁ, ମୁଁ ତ ଜିତିନି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆଉ ହରିଜନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେଠାକାର ଦଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେଠି ଗଲେ ତମର ଅମୁକ କାଟିଦବୁ, ତମର ସମୁକ କାଟିଦବୁ, ତମର ସମୁକ କାଟିଦବୁ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ଦଣ୍ଡିଆ ଡରଉଛନ୍ତି ତ? କିଛି କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଭାଇ ଏ ପୁଅ ଅଛି, ପୁରା ଲଢେଇ ହବ। କେହି କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆମର କାହାକୁ ଆମେ ଡରେଇବା ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଡରିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ହକ୍, ଯୋଉଟା ପାଇବା କଥା ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଏ କୋଉ ବେପାର କାହାର ପଇସା ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ ସରକାର ପଇସା ଦଉଛି ଇଏ ସବୁ ଆମର ପଇସା, ଆମଠୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଏସଟି ସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଣିଲେ ତାଠୁ ପଇସା ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେଇ ପଇସା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ ସେ ଦଉଛି। ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର କି? ସେ ପଇସା ଆମର। ସେ ପଇସାରେ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ରାସ୍ତା ହବ, ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା 10%, 12%
25% कमिशन एबे 25% कमिशन जी 25% कमिशन दे परिबो से ही रास्ता काम करिवो जी दलाली हम गाँ पोखरी खोला हम आम गाँ पोखरी जहाँ पैसा आसला सेठी से पैसा भी चलू करिगले आम गाँव विभिन्न उन्नतिकरण जो पैसा आसी से भी लोक चली करिगले सरकारी योजना विभिन्न पैसा आसी अनेक शह शह कोटी टंका आसी ताकू आमको सब भंडेकी से खाई चलते आउ खाइबे कि जगिब किए किए जगिब सुबिलानी किए जगिब आमे जगिबा तो क्या कहले डरबार नहीं आपण सागर गोटे बट वृक्ष भली विराट बड़ संगठन ठिया तार नाम हूँ प्रयास क्या आम डरवा ना कि क्या आम डरवा ना निजर हक आ न्याय आम निजे आम लड़वा साधारण लोक मान लड़वा जो मैंने अवहेलित अच्छा से आम लड़वा आगू को देखिए प्रधानमंत्री आवास सब लिस्ट आसला जानते सब लिस्ट आसला सब चलती व्यवस्था किए दे पार 50,000 किए दे पार 60,000 किए दे पार 70,000 तार दी महला कोठा थाऊ कि तार कथा थाऊ जहाँ भी थाऊ सी पुणी चलू करने व्यवस्था चलती ना नहीं देखो योग्य हिताधिकारी वंचित हो प्रधानमंत्री आवास दिने आम लड़ी नहीं ब्लॉक जाइए समस्ते मन अच्छी तो देखो किसी किसी लोक पाइले आते तो मो निर्वाचन लड़ी नी तो मो निर्वाचन लड़ी माने मोर भी किसी उत्तरदायी अच्छे जदि आपण मान सहित से गपलाती हुए आपण संगठन को जनइबे पूरा आपण मान पूरा लड़े हम पूरा लड़े हम रास्ता लड़े हम ए रास्ता को बंद करा पूरा आपण सब ब्लॉक को दरकार पड़े बंद कर दिया तेणु आगामी दिन में आपण मैंने समस्त तैयार हो जातु भ्रष्टाचारी की कौन करवा आम गाँव में प्रश्रय दबा नहीं जो मैंने प्रकृत हिताधिकारी से योग्य हिताधिकारी से पाइबे से कथा गोटे सांगठनिक व्यवस्था किसी समय पूर्व प्रत्येक जोन सभापति संपादक आपण मान घोषणा कराला स्टेज आपण मान डाकिकी जन दिगला ये आप जोन सभापति ये संपादक विभिन्न लोक जनईगला भावुची आपण मैंने किसी व्यस्त थे जापारे न जापारे जावा दरकार नहीं आम संगठन पाक आपण आसवा दरकार नहीं आम संगठन आपण मानक पाखु जीव आम से सभापति संपादक मैंने आपण दुआर दुआर बुलवे आपण मान सुविधा असुविधा कथा आप बुझे अधिका किसी कथा कहूनी समय अनेक हो सारा 2:20 पाखापाखि होगा खाइबा टाइम आम निष्पत्ति जहाँ भी जो परिस्थिति आम 2टा सुधा बैठक सांग करदे मु नवेदन करी आमर 5 नंबर जोन सभापति राम भाई बर्तमान व्यवस्था अच्छा एटी कही मो वक्तव्य को साग कर समस्त को नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ धन्यवाद कामाख्या भाई आम संगठन नेता कामाख्या भाई आप उद्बोधन कले आउ खाଇବା मध्य विलंब करबानी मु निवेदन करी आम दुर्गा बाहिनी सभानेत्री मेनका आपा को धन्यवाद अर्पण करेंगे मेनका आपा जय जगन्नाथ।